lamsuko samsati kokro kokmachene ni koklam pandawu lukrono shiwo sing samsati kokmachene jora thudino ungtong jorani pati nuromotte sing koklam salai salayo oba hakina sing tini tabu je ungtong jorawo tabungi thungluni jorawo tambo ungtong mai tibra hastewo juda sungroni koklo monte sing tini tiya suksa belekino energetic dynamic tabu sikla phantuja emele Sekarang tanah bidan sopan ini election nak apply ini MLA tiada asukza borong guna tahu jelas konstituensi ini MLA Biswajit kolaborasi ini asuk aja hari ini sempurna cini kolam pandawa langsung kesana cini sempurna kolam pandawa boleh nona kakak dia kan boleh hambai sini selama di sana nak bela kayak jodoh naik lupa nani osam jodoh coba sih ya hari ini aja je tampil interview pun ni mana hai suka hamam bagi ang mau nak hai ya kalau jauh naik yang lukrono ni hai ni hak ko bagi ya lukrono nak shubo MLA mana sekarang as a leader engai amcai rogo feel kainin nango lukuni bukhau thai sama nango kebang ma leader ro amcai thangai ang umukhanya shmukhanya ano kaplai khai ro ni kebang ma kok shawi kawo te Chairman mana ya bolo tam khlai amne kabang ma shungro lokore khau phai hake sang tabu shalaina khoraksa MLA ngai amsayo thangai amsani tam hamrai khlai ya tam shungro taman bagi buskan kok sa tong shalaina hake sa ese MLA mana ya bolo sekak MLA ini sekak ese leader ese candidate ngai no amsa ber mana mukha lokore kok samar mukha murunai dokone itu aku rumah ni lo asam lo tahu MLA rumah ni dia dulu chairman menjabat azra boleh sama beda dulu cara lo kurungi sama lo benar bagi lo ya terus cerita boleh hambai actually aku sangat tanggai kau jangan cuma masalah ini sih actually no betul sih sangat tanggai sini di perasa parani am saya kayak sini ABC area ni bisinggo mau ini kok ya, agaknya sini no sembalai different, sembalai itu betul lah sebagai jadi hajar boleh. Orang ini juga ini sudah candidate ini sini ya, mama salromai ang ESE bukan, ESE keprono sini para amse ini juga sembah gitu, ang juga sih ya. Tapi dia bawa din saja, tahu kecil, pavitra bidan soal tanya kok sana bagi suruh mereka, mang asa kayo, Islam itu bangun baik, kecil ni, bukan berani. Musuh apa ini kalau coba kita bawa bilang soal yang bawa bahasa itu dari kelanggur dari pas itu bawa ini just informasi record kalau ang kau ni jangan bawa balik kapang kau tapi lu kalau ni just masa kan habis dengan betul bang semacam itu gay tabuk tam kaya gay actually apa sangat gay jangan actually politics kaya gay politics itu power ni bagi macam power itu sudah tidak maya atau tidak profesion dia ni musuh ni because 2023 ni cini je mission vision dong mani jeng wan sumai jeng factor man ya ba unfortunately jeng ini factor man 2023 una kono karane ada cini kan disini dong man apa itu factor thang malia tu bagai dono kami bagai BJP hai IPF tero purai 2023 kala kapi gai cini ko cini je musuh mani jeng apa itu sumai malia piaba जे बीजेपी आईपीएफ दिरो 2023 जे इस्तेहार दो और इस्तेहार जगमन के लिए तीन बड़े प्रतिशत के तीन पावन खाई 2018 में जमीन जे प्रतिशत रिलीफ है एडिशियो मोर ऑटोनॉमी पॉक्स है दुई बात न बगी बाना में पॉक्स है रेगा जे जगह मौजूद बाना में पॉक्स है के लिए रेगा मौजूद बाना थंदन रेगा उल्टा यानी सामु सिंह के पाने आमसे नि बरो जेता जों आसाय दंनाय माने itu jeng musuh tonggai mani, ini am hai jeng punai temu. Kiapa? Am ini specially jeda development box nanti, yang jeda jompo jola tagajola konstituensi jalan pasir ini. Jeng actually am musuh bu, ani jompo jola subdivision kasih college itu. Ini santai ke saat ini protect ke subdivision no, private jalan no college. Kalau jago tonggai mon, dia ekor subdivision bisa college. Gak jompo jola hai ekor subdivision 2012 स्थापन ini sahaja 2023 kali punya kasih subdivision college project subdivision of hospital ini sub magistrate kere
ini cini sub register kiri, cini mana sub treasury kiri. Gak cini kini jompo juga hai takau lah hai bororo, to samung gui tongo, ini sub treasury kiri bagai jom tes cini bororo cini itu samung konten kali itu, itu dalam kini itu different. Taxes especially, jata cini para am saya itu bukan inter maximum cini itu problem is case. Root, tuh, current. Balai cini समस्या हो face को. Ini bo, jompo juga takau lah naik thang kan पैंतीस जम्पू जला आगरतला जो पैंतीस 40 किलोमीटर आगरतला से 35 থেকে 40 किलोमीटर তিনি दैमानि कारेन्ट वाटिक से थांगो लामानि कानेक्टिविटी हाने के नोंवा सुनो साथे बन जागा बन्द सरा हाय नि सामने जागा बासबो जों बो जागा दं नावा आं मुजुं गयचलानि कन्स्टिट्युएन्सी तो कायसे सब डिविजनल एटा कैपिटल गाय कॉलेज तो आं जे फर्स्ट तो आं जेदिन ऑडिशन थांगो ini governor ni je speech corona saka jom pujul hajago subdivision hospital tang India tang ini sen college ma yana subdivision college ma gai orona kopti saka jotesto ya bani apro karini ko saka apro mane bidut mantri rokon na ano bo sri roka amno ko bika apro kasang 33 kV company power substation ni kopti saka bolan reply dikha abse moti shoton khai mo karon time lagi no 2018 17 18 no 19 पैकेज सबसे तमिलनाडु इलेक्ट्रिक मिलोगे सब पावर स्टेशन अब और दिस नाम का किंदाबो बंद होंगे खाना कारण कॉपी सका सामान्य बोला माननीय मंत्री श्री विद्युत मंत्री रतन नाथ yang kok saka bo immediately apa tabo suruh kalian bos itu sir nong sana mereka hai ese MLA enggak nang am saya ham kaya kini nanya thani bo sambo kebemo means kebemo apa betul actually 100% आता ही सकाम जों तो पॉलिटिक्स माने नो एमएलए तो जस्ट कासे पादु दिबो इनि जों पावर था गंगाय आबो जों हिन्दू जेसिन प्रोटेस्ट दिनो जिबो इन पावर था मीन्स नों खाइबिया आटाके जिन समस्या को जगा खाइबो इनि साना था गंगाय बीएससी ब्लॉक होटेसिन डेवलपमेंट इन ताबो बर्तमान सरकार ताम खाइ दं गंगाय ओ जे बीएससी रनो बरो काइसासिनि ब्लॉक रनो चेयरमैन थेबावो जेटा चेयरमैन आबो निर्वाचित होया विलेज कमिटी इलेक्शन निया ने जतनो जों मुसुमफान जनो खाइलेन ब्लक सुजुलिया बादा जों संपर जों दिनाबो बेगा जों फेस खेमो आराबो सारा थागा गाय एकटानो सलिउशन खेमो नताबो जदि विलेज कमिटी इलेक्शन थागोन किन्तु बर्तमान सरकार साइमनो जे विलेज कमिटी इलेक्शन दाबो आरे को संपर मिला बरबो किदबा दिन खाइले तबे खाइले के विलेज कमिटी इलेक्शन के बरो कासे जों जीपीआर दो साइमनो किन्तु खाइले तब अंगस कोटेशन इतना हम करते हैं प्रोटेक्ट ब्लॉक तब बाटा वॉइस को बाटा ब्रीद को बाटा है के है निके में बाटा तब बस 2023-24 में कैसे ऑलरेडी बन पोटास को किंतु तम खाके हम तो बीएस ने अप्रूवल नंगो गए चिंते एमएलए ने अपने अप्रूवल में यार नो गए बरो कमती खाइ तो खा जेटा अब तवान टाका डला है जाबो सान जोतन से तिप्रा मत और आरा केबो मोबो जेता चेंज तिप्रा मत थोड़ा न तबो चेंज सिलेक्शन मत सब खाके बीएच सब खाइ तो चेयरमैन सब खाइ कंगे स्टेट बोर्ड नि जरा तो बुरनो चंगो जरो आबो जों कम सब खाय ब्लक तो के चिन कासन डिमांड दंगो जों तो या खाइ आबो जदिओ चिन मुसमा कमसे 500 জন আপন 600 জন আপন যে বরফ মানানি যে বরনি বয়স তিনি 60 বছর থাংজা আমি বিশিম যারা নিডি যারা রামদি অন্তি বরন জন্মানো চিন দাবি এবং অমনজন আগামী দিন জন্তু বানানো যদি অন্তি নিয়ে জন্তু খোঁজে তো কারণ জন্মায় অতি প্রাম থারা আগে এমএলএ মো অন্তি প্রাম থলে দंगो অতি প্রাম জন কাছে চিনি ভিজন এনিমেশন দंगो যে নাসি সম जों कि प्रासरना जों साबै गलमन बगे कि प्रासरना बगे सामने बगे जों तिनि अर कन्टेक्स्ट फेमिलि कारण এবং जों अमन बसिबो जे अमन जों नाखै बिदासो थांनि जों प्रब्लेम चिन जथेस्ट प्रब्लेम समाजआव प्रब्लेम जों सर एज एमएलए महिला बनि एरिया बो एरिया वो डेवलपमेंट खाया एबा बो एरिया तो डेवलप खान नांगु तंसुगु तंह बो लेवल लगो चले स्पेशल दान थाका चिनो तुई रायसि जनो तुई बो एरिया सिपिक रायसि जनो किला बारमा बिसि दङ गाय खेलाखौ सगरिया बिसि दङ गाय स्पेशल तीनटा बिसिखौ बेलाखौ तुई बाय क्राइसिस आबो माने शुद्ध क्राइसिस गैया बिराट क्राइसिस न थांनाय गैया चिनि किला बारमानि याबो नि लंकां तामपै गाय
दैमाया नों वन सुनि बे जे देब्लासर हमसुं बुदाबो सुं बे पर किन्तु राज्य सभा तां सभा आं लास्ट विधानसभा कोनो खबर न जे 64% जल जीवन मिशन दै नगो नगो थाङै दै रिजा खाने दं पुरो माने thousands of crore expenditure কোনো বাট তিনি তাই থাকে আমি মান অঞ্চল না হিয়া কিন্তু আসলে যে জায়গা दै না আগে করে খাইতে হবে অংশ কইছে ইনা সাথে জিরাኛও তাই তিন নাঙ্গিয়া তো दै কাইবো दै মান বরং যথেষ্ট दै দं কিন্তু যে জায়গা दै মান দরকার ইনানি কিলাবা মাহাই তামপুই হাই লুংকাম হাইও অল दै দরকার ইবা दै মাই মাওনি তাম ডেভেলপমেন্ট মিনিং পাই थानाय फिसा खालामनानै साबिन एरियाव गोबां वाटार पाम्प दङ खुबानि बागै माइ दैखायनि बागै नि गोबां एरियाव न दैखरि इंगै खेतमा खाया माइ मा बरिया मोने आबुन बकेबो मुंगो दै पामनि दै माइ आंजों नगर नै एक्चुअली जों खाय बारो सरा कारन खा गभर्नमेन्टनि बेले सटिसन दं गभर्नमेन्ट मुसुना नांनाय गाय सेमिया बर्तमान सरकारनि एमन कोनो प्रोजेक्ट क्रिएटाव तो क्रिया बेले कोनो मदरनि मानुषको करि ना कारण आं एमएलए थिंक दं कारण आं कोनो फान करि गाय आ जागाव आं निजे खायना मदान तो आं प्रोफेसनल साव जेता आगि कसा जिनि एलआर जेता तांगा गाय अबर तो जों प्रोटेक्ट दिन जों एलआई नि जों कसा आं रखनो भिडियो साव रिपेयरिंग मेंटेनेंस खायनो लगे चेसा खाय दं मो बासा खायबो सलि दं ऑफिसर वान से थामेलन नेताव जों कभारेट खाय दं एबा इलेक्शन जिन इलेक्टेड थामिया बरो प्रो पॉपुलर दं हेबनो सरकार जेता इच्छा करि हके नङाबो माने एडभान्स बिमास सल्यूशन पेमेंट मतो कमिशन करे ताबो आं अनेक प्राइस माने या बोलो जेमन लुका तामपै हाय जागाव ताबो चिनि कयटा दुवार पाम्प से बकल वाटर पाम्प से माने दं गाय अब जों आसा खायो बिसे दिन नांला जों माने थाङानो गाय ताबो कयटा कारो बिचरि दं हेबनो मबो सम सेटिस्फाइड न होसि टेम डेभलपमेंट नांगौ गुड पॉइंट टेक ओके सर 2018 नो बीजेपी आईपीएफ खापां फैया हास्टेबो बीजेपी आईपीएफ खापां 5 बोसोर पायै ताबो 6 बोसोर या रिजा नि एरियाव ओ 5 बोसोर बीजेपी आईपीएफ खापां बोसोर खामग्राय खैया एबा जे खामग्राय खैया व ने खामग्राय खैनि बागै एस एमएलए ता वासुका बा गभर्नमेन्ट ता मसलायना अदि एक्चुअली आं फेम साका गभर्नमेन्ट कोमा पलिसि दं आं लास्ट क्वेश्चन बसुंका सरकारनि रंपुजला सब डिविजन कलेज खाने कोनो परिकल्पना तो आं प्रत्येक दिन सुयो जे रंपुजला सब डिविजन हॉस्पिटल सब डिविजन हॉस्पिटल खाने परिकल्पना तो दं काय आता फुल रांका उत्तर बमानियाखो गाय विधानसभा कम्पिटिशन कोइ प्रो किन्तु आमन स्कूल बरिया कलेज सिनबाय के सोमन का आंसर दमखा आंसर माया आं जेतन साइका आबो प्रो आं जे क्वेश्चन जाबित खाया आं लास्ट ताके सही हो का प्रो आबो प्रो इसालिया सही सिम आंसर हो का आबो को दं যদি সিনে যদি আমাকে আমার ব্লক ছিল আর কাছে মাথা শুধু জম্পুজলা জিনিস সারি আবার অল্প জম্পুজলাতে কয়েকটা সারা খাইবো কিসা খানা খা গায় এমএলএ শুকনা ইসা মানে কিন্তু আন কোশ্চেন কে ব্লক আনসার দেয় বিকজ প্রনি লেকিং সাইমন বড় আপনি প্রাইস সাইকি হোজে অমা আজ গানা ও কলেজ তো সাব ডিভিশন উপর জেলা সাব ডিভিশন জম্পুজলা সাব ডিভিশন को बाकी दिया কাজে বড় কিন্তু সুন্দর গিয়া বা সারা গিয়া নি তোমার आं काठियान लोग खान पर चिकन से सही होगा जेटा जम्पुजला सब डिविजन ताव सरकार कोनो कॉलेज खान कोन पर रही आं देखो बजा सही हो तो उत्तर चंदावो सोजुलिया आं हमनो की साने नेक्स्ट टाइम हो गाय बरन आंसर तांग खाइमे साइमन एक्चुअली तिब्रास एरिया वो सरकारनि वर्तमान सरकारनि कोनो सामन खानि कोनो इच्छा गरियाबो किनि मुजाबो सर इच्छा करि तो हते बने इच्छा खाइन बे बस खानसाला बो हैया कृष्ण रुमास बिनो तादि एक्चुअली semua jalan 5 बोसोर प्रत्येक 5 बोसोर अंतर किन्तु बरक बुद्धि ini IPF BJP no borok age 2018 টাকা জলা गोबां मार्जिन भोट पास करे तान लगे तिनी टाका जला जम्पुजला हाय कन्स्टिट्युएन्सी ताबो कन्स्टिट्युएन्सी हो ताने तिनी BJP IPF 2000 টাকা এখন না যথেষ্ট বড় বুঝিও বরনি হামপ্রাইনি বরনি যে ওয়ান শপ নো বরনি কিন্তু আজাগবা বরক করি কিন্তু জাকা পাবলিক গামনি কিন্তু तिनी যে প্রাসে এওর বুদ্ধি মতে কাজে जों नुखा आने आता कि नुखा 2018 इन 19 का टेंडर खा देता चमनो तो लामा माने honestly लामा हंजा ताऊ इनकम ताऊ लामा पाइ मे अमनो तिसाका विधानसभा आनि सामुद विधानसभा तिसा जिमे आं खाइ मे कारण सरकारनि नि सरकारनि दप्तरको सरकारनि पक्ष खाना
जों एक मत कमप्लेन खाइमनो जों रेज खाइमनो ताई खाइना ना खाइने तो जों खाइने तो बरक्स गा आजागाव आनि मुजुंति खोना खाइमे डेभलपमेन्ट सरकारनो जों प्रेसार दिनो कारण जों अपोजिसनाव का प्रेसार जों किन्तु सरकारनो जों जे बाध्यगत जों जे खाइना मत जों आमो जों डेपुटेशन मारो ताई ब्लक ब्लक डेपुटेशन मारिबा अबन सरकारनि नजर जों कुमा नाय देता इ और गुबुन खाइमे किन्तु सरकार सदि साकरै सरकार जों मुजुं हेंगाके आबान दिनो समबो Satu penong Steve di kok saja, atau edisi tak tangan, edisi itu di promo sahabat, namun proses di promo ini MLA. Di edisi ini tu bang mas hamurogo, rangsa lagi development kaya, allegation, ya rangsa lagi mana bagi bedung dunia mau kasih allegation, ya rangsa lagi kisah kita untuk parti ya kalau ini allegation tentang ini, allegation ini sih tuh di proses area apa edisi komen kita hampa dan ini contohnya. आंखाय साम सुंदर न दीर्घ 20-25 বছর সিপিএম সরকার সিপিএম গভর্নমেন্ট প্রায় 25 বছর সামান ইয়া গুলো তো সারা কাছে ফাইকে আইপিপি গভর্নমেন্ট যে আইপিপি গভর্নমেন্ট 2000 যাওয়া আর 2003 পরে 2 বছর তাই ওখানে এনএসপিটি তাই আবার সিপিএম দিল আর বাকি গভর্নমেন্ট কম ন মূল কাছে 2002 যে কেবিটি সারমনি 300 জন সারমনি করে আজ পর্যন্ত সিপিএম সরকার চাকরি সারমনি ডিপ্লোমাটা ফ্যামিলিয়া গুলো তাবো 25 ইয়ার্স পরে বা মনি কুসারো আইপিপি ইয়াকন ইয়াকা ডিপ্লোমাটা এসো ডিপ্লোমাটা হাবা ফ্যামিলিয়া গুলো ন কম্পেয়ার খেনে আগিনি বাই তার সমস্যা আরে বছর ও আরে বছর ডেভেলপমেন্ট খা আসলে 25 ইয়ার্স বছর ডেভেলপমেন্ট খাসিন খানা কিন্তু এপোলো হালে হসপিটাল এডিসি তিনি সার্ভিস করে para tini edisi government tui bagi tongi tui bagi samung thai tongi ar omo simple pop sa thanga bichula kasi allegation jibo it's not true bagi proman hai naro sema takla state budget ni musikhan net about 20,000 crore tongi ajaga edison budget bus 672 koti nangwan su nadi 672 koti wa net about 580 crore 580 koti moto beton bata hai ki pension no itu matro nera bor 100 rupiah bilang kuti mo bilang kuti itu development ini edisi sagata commission ko ga ngabon bidan so base ko sagata ko mas ka dara cinti pramo na blame khani subjunala thangai devolution ni subjunala thangai devolution amai mane namu sumo hai ang jibon luido bilang kuti jore development fana rohro amu utamoto chini sang thake edisi area kotor tin chini ni ko bos आरडी पीडब्ल्यू दिवस कुछ आवा मात्र 5 crore 5 किलोमीटर बा तम सम खाने कौन सा लामा कौन खाने नहीं गन कासे डिपार्टमेंट मात्र 40 लाख असलो को मतलब डेवलपमेंट खाने से कर्मचारी वेतन तो आगे से एरो खाइजा कर्मचारी वेतन लास्ट टाइम पर हाथ दिया तो अमर একটা চক্রান্ত চলি তো যে চিন বড় বুঝি মানে বুঝি যে বুঝিয়া বাসম এডিসি সর্বদাম থাকে রাম রহমান যে মাত্র 6 কোটি কাই 6 কোটি 6 বাহাত 1000 কোটি করে আমো পুরা গভর্নমেন্ট সার্ভিস নং কাশা ডিপার্টমেন্ট না এরি ফিশারি না এগ্রি 40 crore 40 লাখ রাম রকর পুরো ট্রান্সফার ফান্ড প্রায় আরনি কর্মচারী বেতন মানে 1 crore 40 লাখ না এক্সপেন্ডিচার খানে বসে 1 কোটি টাকা স্যালারি তো কর্মচারী না আমো ম্যাক্সিমাম স্টেটলি ডেপুটেড গাটাম ডেভেলপমেন্ট অম্বুটি ডেভেলপমেন্ট आता माने जों सिजागै दङ जे एडिशन एमोन नि माबा बापर माने यूज खाइ दङ एबं पाब्लिक थानाव दङ नै जे देब्रामो थानाव सामन खाइया जे गभर्नमेन्ट जे सरकार दङ ला गरिसा अबन गभर्नमेन्ट थानि बराव कुन नै कारण खैतामो रां गहे आकै प्रब्लेम खाइ बरो खना प्रत्येक दिन एडिशन रां गहे रां खैतानि मासा गभर्नर बराव माइ जे बराव बुमु सुंजाव देता अमति खाइनो पलिसि खाइ একটা চিনি মো থানি দেब्रामो थानि परे कासे प्रब्लेम बनि অমন বনকুলা গভর্নর जों बुझान दरकार चिनि टिबासार अरदन কিন্তু আগে তুলে নাই কিন্তু আঁকে অংশগো ও আড়াই বছর जों অনেক কিছু খাইতে যে আগে সিকিম সরকার খাইমানিয়া जों তাকলাই কিন্তু जों খাইতে স্যার Di edisi wo hampir tangom sungkuna tangimia, tangai tang kose ini kami. Mungkin recently mau kasih tim, di bangsa kasih tim, coba gerak enggak, ABP kasih tim, mungkin kanselor di proses hoda. Tim kerja, Delhi wo, ekemisra interlocutor malah ye,
tam lo sai ke lo ke ADC hamkai ne bagi da state of congress ti basa ni hamkai ne bagi da tam lo sai ke ka ga nanti actually kita ni simbab do mang jaka ini sangat hangat kai mama din ro om de sath ne ko politics to sang age khai din ko soto bahat bo so ko so ko am ja gulo thana thana ga chini tibra ho kaisi na achievement to je achievement je jage ese tai jo komiti ro আন্দোলন থাইমানি ফলে যে এডিসি কাইসা মান খাইছি অমন বাড়ি তো জন্য এমন করে অ্যাচিভমেন্ট করনি আমনি পরে কাইসা কাজে বিজলাম পচিনি গ্রেট লিডার বো বি নেতৃত্বে খাই সাইডর খামে যাবো ইন্ডাস্ট্রি বাড়ি কি ও গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট ও কাজিন বাড়ি চিন্তা ফজরা পুনপুন অ্যাচিভমেন্ট দিবরা হো जों গই সাথাকা গই অবরক্ত যে আগেবো যে শিক্ষিত দমনি কিন্তু আমতি করে যাই jika jeng protector jalan sesuatu itu kita kaji kita mau masuk. Kawan bagai ini jeng reda di bawah sana ini bangsa mau kerja, jeng tai oh setiap domoi tai jeng ulia. Jadi kalau om timas kai dong sih, betul baik kai kan kerja, kisu poin dong, tabang exam pada umumnya. Edisi wo ini saya pernah 10-12 bos sekarang, customer loan ini bagai mau bill pass kerja. Protector bill pass kerja betul, ini tak perlu kai sepun bill pass ini kami sudah. কারণ তা মধ্যে 100 পয়েন্ট অনুযায়ী পয়েন্ট এডিসি গভর্নমেন্ট বড় বিল পাস করে হতো স্টেট গভর্নমেন্ট ক্যাবিনেট নি অ্যাপ্রুভাল দেনি স্টেট গভর্নমেন্ট চালো আগে নু খানো মেলা নট চালো আগে তিনি 2018 সালে বিজেপি সিপিএম চালো আর সিপিএম তো অনেক গাওনো খা তিনি এডিসি বে হামলাবে কপতে সেনিয়া যে মেলা মত যে গাইডেন্স খাই রহল আবন ইউজ পাথে আবন ফলো মত খাইতো বিজিন হইতে কোন খাইমিয়া কাজে চেন মত বিল গমনো সন্দুবে দিতে খাই দম তাবো BJP kerja itu juga mungkin. IPF itu sini partner tahun bukan apro state tahun bukan itu IPF itu tuh jangan pun sama jenis skup mandia. Kalau tahu bagi malah hektar ini. Kalau jadi lagi cenderung juga komite loh kita tujuh ratus hektar. Apro komsit mampu itu hektar ini mana apro. Enggak apro itu kedua politis kaiman kita pernah yang demand fulfill kaiman ini lagi di kaiman. Kita sudah IPF itu mandia sekarang tahun bukan. Ada berapa film nonton ada. Kalau berapa musim kaiman dia berapa. That means जों बुझो जों खानसामान बिसोरनि आगोलाव जों माने फिसा जायो बे चिंता बन बक फिसा जाता इन्टारनेट को जायो एकाडेमिशन को बालाय बबो दोनो साखा दिना सुले आं बले दुखी दो बले सलिन सान बले आं अनेक दिन सकानो तेबो थाङै दंमा डिसकासन दंमोन किन्तु मनिपुर गतना यागेन गतना ने सकाय मागे ना बिलो ना गे बोलो जों मन सालायगा दिनि फार्स्ट एजेन्डा जों मन साव जों किन्तु ब्रेटा दुलाले जों आलादा जों di karantan malah जों di prek kajaman जों बैबाय थंजामान संते सयजन ताबो तिब्रा जोंनि तिब्रा बासे अबनो तिब्रा सारा गसायमा गजे जों दै बै थंजामो संले जों आलादा मोनसे जे कनसितो आरो म अलरेडी कन्स्टिट्यूशननि फ्रेमवर्क दं आरो बाक्सा के चना ताम खाय डेटा ताबो आनाव पयनि सिगां बांगासिनो ताय सिन आं बांगा सटकसिन आमा सारा जों एक्चुअली केबनि एगेन्स्ट होयो दिनै जों Tibaran beta tibaran yang pakar komino kai kai juga. Om kai mana tamu basa sekau bar mata kijo. Ada juga bar mata kijo ini tu. Hah? Semua Indian tu na tahu sampai kan. Kintu junto mabu doka junto bar ni kalau thana bagi saya ni. India ni bisi ko tomo se India on toman bagan na jeng ala dana. Om to constitutional ni orang tu kita tinggal orang tomo secretary. Om tu pun orang pun mana unconstitutional pun crossing kiri. Saya pasal sama komedian kerja tu bangga macam itu. Om semua. Omoto putri tamne kono mane nindoniyota omor chele masisa seleksi pengumuman semua karena division BJP ni MLA promotri yang kasih pok semua itu di pramata actually tamna greater tribalenda na constitutional solution this time no team IBT team council of the Sakhoda thamani constitutional solution na saran bagai thang eba greater tribalenda and just a revision of process MLA discussion is soon based kaisa antar sini sini tapu promobian ko program kerja paling muslimia bo constitutional bos khengi ya kalau orang kah pernah agenda kan je agenda BJP सरकार ना बाकी नारी तो mana amro नहीं बहुत आसपास तो constitutional solution kami hin bawa bos tadi khair नहीं मालूम berarti kerja paling kami hin bawa bos tahu bin thani knowledge करे bos simna तो ये करो simna orang soal करो हाँ तो tahu ni simna seni ni ke Mono sentam berada di box macam
जे जगह दिनी कॉन्स्टिट्यूशन तामने हाइजमे अब सामने बजे कुछ सुन मोदे कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रेमवर्क दोमने जों सोल्यूशन मीन्स तामना दुइथिके तिनदारो जे कॉन्स्टिट्यूशन जे दोमने जो तो साइतो सोना आबदि that means that the problem has a separate state अलग राज्य berarti the problem वो बांगा वैसा अलग राज्य जों separate नहीं अलग राज्य की मतलब त्रिपुरा ने खजा आम तो वंश तो खब borok tak sudah mau sama borok to opposition mana cina opposition sidin siang ini orang slice ini sekolah yang borok saya ini berarti kebetulan siapa saya melihat bos presiden Cox saya melihat ke promosi yang bertam sana lah tapi nama tu kumi actually kajian bahaya mana te Cox sana kiri kalau bilang so bahaya masuk nggak tahu bini ada kemas katanya Cox yang bagus saya berarti kebetulan naik jadi kebetulan naik juga boleh mana juga promosi itu sebenarnya kebetulan naik promosi di pending boleh kan mana saja स्टेट गभर्नमेन्ट थाने अब जों डिमान्ड थियो केन्द्र सरकार थाने जों डिमान्ड थियो कारण बरौना एकमात्र रिमाना जेसा पार्टी kan ननो को आगे जे जगह आगे आईडीसी माना फुरो स्टेट गभर्नमेन्ट अब सेला अप्रुभ होइन सिबिएम अब सरकार दङ बासा बर कन्फ्युजन जाबाय ता जों सिबिएम सिरिब्ले छ नो केन्द्र सरकार इ खामानिया बोलो इन्दिरा गान्धी ने मुसलमान दाराति बाइपास खै और त्रिपुरा राज्यमा बाइपास खै साबो किन्तु एडीसी 6 किन्तु जब और त्रिपुरा सरकार कुनो अजाब मुन्थे तिनी बसुन छबो जे जन डिमान्ड फुल जन जे डिमान्ड न अब राज्य सरकार पनि दिमेया जों राज्य सरकार टक्स मुखाया जाबो नौनोकना मालिक साहा जेफोर जन साफ्रो इलेक्शन साहाव बिप्लब साफ्रो उठना এটা তো আমাদের বিষয় নয় এটা কেন্দ্রের বিষয় প্রমোদিয়ান চিন্তা সারা তো না যতব সাকাতা বড় বতাম খাইনে তো আর जों সাকালে বসি নকে খাইনে দেবা আম বড় সিংনাম जों বকে তাম না বকে কনসেন্স সলিউশন নাই না বকে চিনবাই অব দেতা দেবলানি কে বকে ওরা তো নিয়ে তো আম বাংকে কোন বকে তো বা পার্টি বিজেপি খাই দমনি বা বিজেপি লাইনা মা দম না অঞ্চল বিন খাওবো মুসুম দম না কারণ বড় মাংসিন লাগি সিনো বহুত দিবসা হামন বই খরচ খাইতে কিনে এসে খাইতে Emang bin bakal kau utama itu salah yang maksud. Biasa, noro sahaja meeting kami ya bolo. Kemudian noro alam meeting kaya di kami ya bolo. Kemudian borok alat Tripura noro sahaja loyo. Direct saya BJP ni Home Minister by, Prime Minister by malai ko kita mau nak ke. Intellectual dan mana noro raiba. Raiba yang malah ye. Tam salah kya, tam tu naik. Omak masuk nak pelawar ni tu nak. Evidence ro bodia ma kunuya am habar rotam option no sese ne actually sunto mo o demand of the tino ko badai ni kin pai the kya song paja sakhin azai ama am long pending demand ni ko ini sangat kan chini time in the local no chini da ha na di kasar ni demand fulfill khain ha no mo demand o jaga o bomo constitution da nai bomo unconstitutional bomo সংশোধন খায় না আমরা সিদ্ধান্ত বাসা বড় তাই তিনি মায়া মাংস আমি নো গম যেটা পার্লামেন্টের সংশোধন না ইন্ডিয়ানি আইন সংশোধন মাস কাম বই গেছেন সংশোধন দরকার যেটা তিনি হাইবি না গম জায়গা যেটা সংশোধন খায় আবো বিনি কাছে দুটো সময় মানে আর টাইম ফ্রেম থাকে সংশোধন তাই না যিনি এগ্রিমেন্ট হবে সংশোধন খাইলে প্রশ্ন কবজা এটা ইংলিশ হবে সংশোধন Komunis orang Cina. Tapi itu juga tak kena kalau kau pun cina di mana kau mana drafting kaya dapat. Kau mana সংশোধন kaya dapat. Apa legal side mana? Apa orang Cina sih bayar. Atau Home Minister itu jadi legal সংশোধন mana? Maya constitution itu pokok poli banyak. No, nangsen ada tak cina raja ni. Pertama nangsen ada. Indian constitution pokok sih bayar itu kan. Buat ada ni. Om mana? Orang kasih motor sekali dekat rumah kami kerana orang kecil tu ini. Ang mana kalau soy naik ke Indonesia naik kan, itu cuma dia orang tamu masih. Apa tu? Pasal borok itu apa tiba tiba borok saya apa parti saya apa sah. Oh tiba tiba jual dia BJP kisah khane ro, IPT kisah khane ro. Oh agak sebenarnya dunia YouTube itu soy musuh bat naik ro, apa pun sama. Baik kita mana itu semi apa ro? Begitu dia fight kita kamu sia, ya saya matro. Ini kalau orang sebelum tintang dia, naik ro apa nak kau semua dia soleh kan? Yes, kita sudah mari amun je, ramah dinner semua. Besar yang sana nak kau ke, ada interlocutor, misra berjeko selain, am urus betul nomai, kan boleh. Sarang pakai kacang kacang kau pergi Korea, nono tu nukman bangsa, agi pun bangsa Eastern Organization yang enggak as leader sama tangka, aku ni agak politician engkau, tabu politician enggak jalan, pasal neng MLA engkau.
Afruni tay student union ni go organization samtam puro tay jaro as politician ngai samtam puro tab as MLA ngai sam tang tongani up oje ngo period up period bising tam bising go political scenario bahai among last question sir boleh hambai untuk usaha ke big topic ini live test kami kamu mau nuzal ambo kaikia suruh ngasih project student ni bangma movement student boike student organization bano dia mentabo de barajo ke mas suruh ngasih dia mau DSU tu DSU kaisa bangfun gap company kaisa student organization ini tahu NSU baru tu kaisa suruh ngasih itu berapa sempurna kongres ber jata dah kita itu kongres ni kaisa saka sempurna but ESF tu ini sampai lagi ABP tu berapa bisnis kaisa DSU bo kesang ni part ESF DSU but DSF tu ke ni part ya ang jauh macam kami ke mau DSU kita mau kayak masuk ke dorbar kayak dia organisasi no jangan independen kalau cini boleh tu sudah cini mana ESF tu amount situation asal kita nanti situation amount situation kami asal kita jadi dua kan sama kan yang boleh personal kan kalau jago dua fan ikut sana ni bagaimana dua fan jadi pura kami di itu ESF bus nama bos nah jam tu kau itu nama sumber kami tanya orang jadi illegal migrants ni boleh ang itu GS person nombor GS nombor आजकल politik के शुरू कई सारा नॉर्थ ईस्टर्न के शुरू कई बिहार के मूवमेंट में illegal migrants तो दिनी पासा बोरक सब जंजी से illegal migrants नीति मूवमेंट खाना है कि तो आप बोरक दिन कमाई था नहीं तो आप लोग तो संपूर्ण टाटा kan paling का बोरक ये तो टाटा हो गए आम तो तो टाटा मास में बोरक तो ना काम सारा ये गए जैसे नॉर्थ ईस्ट करंगे चुन जैसे illegal migrants आम होते आसपानी विरुद्ध हम आंदोलन में खाते arm special power act ni against dia ulo apa withdraw rumah kita notice tu dari impose kali dai ini saat agai iko lobby litan thipro apro to most probably asi media social media media using asi kre jeng open khaiman khaiso khais ba kana ba joni ra so kani kuno seng ama support malia dari justice malia kebama tu mani tenial fura jemon jeni ozen the palace ना जेको रिनेम खे पुरो आपरो जिन बोबा करो जनो सुबह खाम सुबह गांग आपरो जीएस जन बोया कमन आपरो जन 13 आपको बोबा रबे नि हालो का हम एकदम हालो का हम सुबह खा ओजन द पैलेस में रिनेम खाना फाइनेंशियल सुबह खा गचिन ना आपरो देश में जीएस जन कहां मूवमेंट है क्या गवर्नर ऑब्जेक्ट है क्या आपरो राजभवन ऑब्जेक्ट है हम ताऊ में मनो ऑम है कि दोसिन स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट आप सब तो करा बिराद बुंनो थांबाय लामा ओमफ्राय जोंहाफोर 2 दिन जोंहाफोर कर्मसुचिना दिस 3 days निसो कर्मसुचिना जों फार्स्ट स्टुडेन्ट मुभमेन्ट खायजा एरपरे जों ब्लैक गसिनि कालो तामने बनो लंग को कैंडल रख दिया हो कैंडल लेवल द लास्ट दिन जे दिन आफ्रो वाइस प्रेसिडेंट जे फ्रो फाइनल प्रोग्राम गए उदोन खनपर जोंहाफोर अनाउंस करिका जे जों खना जसो बनो लास्ट वाइस प्रेसिडेंट जों ब्लैक फ्लैग और ब्लैक फ्लैग पुणे में दिन खराब है ना राज्य सरकार आपको जितेंद्र बाबू संघ बड़ा काम नहीं है मंदिर का सामने बड़ा का प्रकार नोटिफिकेशन मार का फॉर्म बाबू ने सना नहीं अवस्था म्यूजियम पहुंचना है और जिन पर स्टेट म्यूजियम पहुंचना है ना और जिन पर पहुंचना है में रफीदा को बात lagi mau no मालूम कारण बगन का बात है वो जिन पर स्टेट का उसी को बाबू सिंह का ग्रेट अचीवमेंट ना वो का लास्ट चेंज है डॉक्टर मोजे 8 तारीख जब सini CMT movement, aku presiden biasa. Gay, apa kata saran musuh dia tadi, berjalan sih. Gay, awal situation apa, cuma situation apa sih? Jadi, MLA tahu tu, jadi mana develop macam, coba kata, bapak politician, aku tinggal. Tapi nanti ni dia sekarang ham coba kata. Jadi di दिन macam yang cuma selesai. Last month di sini movement, bukan success yang kami ya, terus hanya kita cuma borok. Ada di sini kita share kita sini aja. Ada di file di sini. Salah tu pula kita salah notice sama kata ini. The project शेड्यूल साझा किया ये शेड्यूल से एमएमएम बिल साझा किया और कितो सारा नॉट है सामान है अपन पूरे ब्लैक डे ब्लैक डे संभव पर के प्रोटोकॉल पालो तो आणि माय पर्सनल स्टुडंट ऑर्गनाइजेशन लॉन्ग टर्म आम मिल होता तब हम या बोला हम के प्रमोट हो जॉइन किए ऐसा पॉलिटिशियन की सब कारण स्टूडेंट टाइम से फंक्शन है तो ऐसी बुबा को तो साझा न लगे मालूम है वी आर एट वो जे पूरा मोथा संसार सदन 정말 맞아요. 아무리 이거 사자 이 그런 거
그거는 없으면 막 한번 보겠습니다. 근데 가스는 뭐냐? 또 라스트 하면 이거 막 해. 다른 스트레는 대입도 좀 지나가. 그러니까 하긴 위아래로 좀 참는 거. 그래서 보시면 비자도. 그러니까 여기 시렉션으로 파이켈이. 그러니까 한 번씩 레벨로 한번 되게 따고 이천에 거 지금 뭐가 가나요? 뭐 수준만 가져다 답이 꼭 사는 거고. 그러니까 무슨 뭐 아니 가져나 다른 뭐 아무 무슨 뭐 다른 거로 보거나 한 번은 파스를 하는 거. 아니 오늘 다시 나기 때문에 예습 많죠. 답이 꼭 사는. 예습 많아서 답이 많으니까. 그러니까 답은 베이킹 업 없으면 정말 아니 딜러비션 아니 거는 너무 혼돈이 안 따고 니라스 대관 얘기하는 거는 베닝셀이 কিন্তু 예습만도 안 되면 되셔야 되고 다른 좀 কিন্তু 파워 그리바 이제 꼭 있는 것이 나선 말이죠. 파워 하는 게 먼저 파워 되는 거. 아무래도 파워 very important for you. Politics माने कहने तो ये पावर. 뭐라도 इन बहुत किसी माना मुझे तो जिसमें हम तो माना मुझे ले बात मैं कहता हूँ तो तुम दोनों को आज अगर बोलो कंपेयर में ये ब्रांड वन सौ मूल ऑप्शन जो ईमेल खाओ समझ तो मुझे बुझी है बड़ा बुझी है भाई तो आप ये बुझी खाने तो हम बुझो बुझो जब पास एमएलए लोग को नहीं साले में एरिया और ठंडे आंध्र लोग को वहाँ बड़ा नुक काफी होता है जब तो तब हम एमोन बुरा बुरा वॉइस को भी तब यां यूथ तो हम मुझे सालों से मौका प्रोटेक्ट करना चाहिए बीच से जमा तो उठाना काफी लोगों से समझना चाहिए कि प्रमोशन जो तो प्रोटेक्ट का एमएलए लोग हम ना पाइथाबो ऐसे एमएलए निने एरिया में बा प्रशासन लोग को तम फोकस करना मतलब हम भाई मो एमएलए हम तो साथ में कई जिन तेरा हावो जों आबि बड़ी सामने बड़ी आबि दे कौन सामने बड़ी मो कैसे सर्वोच्च स्थान जे विधानसभा पड़ो थानी सामने बड़ी मो कैसे अहम स्कोप जमान आनी अबनो तंगाई बेटा चीन बरोबो जों थांजामा कारण न थांजा तंगाई से जोंबो नंबाय बक्स है जों थांजा करी होगे जों के बर बक्स ना लाई अबनो सावो जों के दीर्घ दिन जे बैबाय सातक के दखाय जे दीर्घ दिन जों बैबाय बिपाय खाय दं 어머니 할때 먹기 많은 거고 안 에메레 기술 자자 나머지 안 가는 거 주고 맞는 거죠. 아, 그 프로모션 때문에 어떤 상황은 무바가 있는 거죠. 다른 무바가 진이 파티는 전부죠. 무바가 이제 사원이 진 맞죠. 그러니까 진이 저때 그래서 아선 때 보드를 거리야 진 무바가 그런 게 있는 거죠. 다른 뭐 아무것도 하나 진 거는 din 수로 말이네. 뭐 땅 사원 가냐 나이 진 거는 저쪽 din 수로 말이네. 다른 비자 아이폰. 그런 게 브랜드 아니 지금 아이폰이 되는 거. 뭐한가 저도 समस्त चाहिँ नर्थ इस्ट आइकन किनौँ बासेको प्रदूत किशोर मानेको बहादुर यदि सुदूर नर्थ इस्ट इंडिया इंडियन प्रोटेक्ट द स्टेटस इन सिनेजर आं खूब प्राउड में चाहिँ बोगा भाइसंगे र खरकसा मानखा बेफोर लिडार जों बनो लिडार नि वान सुरु कारण जों साइमन लिडार शुड माने वान सुबो नेक्स्ट जनरेशन लिडार शुड थिंक नेक्स्ट जनरेशन द पॉलिटिशियन थिंक्स नेक्स्ट इलेक्शन इट्स टू डिफरेंट जों जथेष्ट बुझान नांगौ दिनै हायदिनो जों पलिटिशियन नाया जों लिडार नांगौ आरो बे गाजे जों मनो नायनाय जोंनि प्रमोशन प्रोटेक्टआ जे जोंनि बर' खामानिखौ एमएलए जों एसे एमएलए जों सामलायो जों दखान लिडार हिसाबै जों सामलायनो बायदि बोथों सम्भव बासा बेले हामबाय सारनो जों मजरा रमानि बागै नि नांगौमानि को तै जोंनि प्रश्न थिना as a politician, as a MLA nangkung na aku mana posek harga belai hambai jauh mana bagai. Hari lukuro normal biman kana seng belai na young energetic MLA Vishajit collaboration kau lam semalakya. As a student organization engage hamtang pro botam tam khalakya. Te as a politician engage botam tam hamtang kamu saya kenarka. Te agi kesarot te tabung ni jorabo. Political scenario bomahai, tapi bus masalah bahaya dengan nangkut itu saya kenalkan. Bus masalah sengtip kubun nangkung mana topik nanti dogo, kau buat manti dogo senglorun bus kamu kainai, norok joyawin naik tuh serang sati, te asuk kalau gay sini serang sati baik tujuh jat MLA borong gunang, bisa jut kalau baik kau lam pandau norok kalau gay naik teman bagi pai flyer hambai, norok sumbai om ikan joyawin naik tuh di balik kita hambai, hasil hani lukuramos semua jalan tiga logi dulu itu coba teman balik kita hambai.